Khapangni takoktai bukuksong jorani news nai tongnai joto lukrokno haina hai jorani news ni kok sukru pandano rokno lamsogo takoktai bukuksong tini jorani news ni kok sukru pandani puila berem ni phasingono sung nainani thangkangkai Tiprasa hastewa political party tabok kisa jora tabok romde puja season haikaba potripot ni bagai kisa lilar hai khlai tongkha phiaba janijar amsai janjar constituency omhaikano samung tanglai tongo yang Tiprasa mothani bkhakti BJP IPFT yang CPIM ni bkhakti bahaino janijar je mamoni samung khailai tongmane omhai nukjagui tongo khapangni takoktai bukhuksong bwskango MP election yang Tiprasa rok ni phasingo nasigui naikhanka BC election rok bahaino khlainani bopro khaya kono khus pata kri hayangui tongkha phiaba BC election ongnai hneino hunjakui tongo phiaba bopro ongnai obo tabuk ko saklai jagyakho khapangni takoktai bukuksong omhai khaino birodi party haikaba Tiprasa mothani bkhakte yasi surjagui tongmani social media rogo bahaino belaino viral ngoi tongmani kok Tiprasani anchor haikaba kok Tiprasa kok sai tongnai Somir Debbarma ni mungui Somir Debbarma Tiprasa mothani bkhakte yasi surui samani haikaba kaisa interview ni reaction bo haika sauni je samani aboni reaction bahaike Tiprasa mothano B team hni mangka hnei 17 gulagati ni MLA Ananta Debbarma bahaine reaction rikha takoktai bukuksong tamni kai Tiprasa motha koni dino BJP ni bu B team ya CPIM ni bu B team ya Congress ni bu B team ya Tiprasa mothangka kaisa political party thita wansukdi buini agent haikaba buini danda political hunita wansukdi phiaba kaisa Tiprasa mothangka movement si kaisa Tiprasa rok je naimani je musungmani abono rinani bagesi Tiprasa motha songsajagui Tiprasa mothani MLA hindi MDC hindi ADC hapang hindi omaikano samung tangui tongo hnei Ananta Debbarma sakha phiaba saboni kokbai saboni sukini bai saboni bukuo rang rijakmani bagai dongkha omhaika je kok sai tongo je borok phiaba o borok bahaino saimanai salsa Tiprasa motha tamo nai tong Tiprasa mothani naharmong Greater Tiprasa Land haikaba constitutional solution bubagrani bisingtui Tiprasa rokni musungmani abono rinani supungnani movement si hnei Ananta Debbarma srai saikhana rekha tamni hingkai B team hnei Tiprasa mothano bengai sbainani bising bahaina nijini borok no khainai kubuni borok bisingtui sukuni rimo baino butwa khai nijini party no nijino no sokomornani chesta khailai tongo hnei Tiprasa mothano omhai sukini khai tongo kubuni dophani borok kubuni sinai nongnai borok omai khaino Tiprasa hastewo political party phayo thango phiaba regional party rok asakti ki maya phiaba regional party rok ni nasikmong Tiprasa rok ni interest no Tiprasa rok no muthangnani bagaino phiaba omhai khlai Tiprasa no omhaiko sukini khailai tongkhangkai Tiprasa rok ni dukhu kosto Tiprasa rok je nai tongmani obo bahaikia manai hnei omhaika saikhana rekha Ananta Debbarma kisa khanai naidi Ananta Debbarma tamo sakha Tiprasa mothano B team humani tei Tiprasa motha thinango tamo nasigui tong samai dok kuno na kuno party ni B team hne ang semanaisi tene regional party no week khai chini mantai tabuk central government bo tabuk onan hne sai tongo implementing asa to riasa to sang mang khane semia gitu o mantai thancang gai sini dabina mana bagai mantai ma jaga seplanai gas tangi seplanai ke boni rasantik phajan bagai oma chim sunguk jagon ke BTM humane abo belai ke mazramani belai chaya kalayo Tiprasa mothane BTM hangka means bono Maharashtra opamang khameni tini Tiprasa tai Tiprasa dopha opamang khameni omai kalai ne sila seman tabo aboni bisingo je
abahay conspiracy khai dongmani thanchana sabanyan bagai abahki conference khayo hai keba bai thangni profit ni bagai abo abahke boxil chawi khorang tisawi dongmani bobai actually to aro nukjaka bai thangni porfit bagai no tini o kok sichaman sungnugo bai thangni jodi na bini porfit na ke bai khai nai तेर मत थानचन दमनो तिबासनो सबाय नांनाय इनके जे बिनि बाय थंनि प्रॉफिट ते बाय नाय न तिने आबके सिलचाव इनके तांगे तिने थानचन सबाय नामा जत तिपासा जतनो थानचांगै एकटन वानसुमं पारमानेंट सॉल्यूशन गेट अ टेपलन आबासे कक साइट अंके नंके तांगे अजागो थानचन सबाय नाय तो हबा निश्चय अरो उकलते केबो तंग हाइजे उकलग ते मत सबाय बगै एकटा चक्रांत तांगे थानचन सबाय के मातनो बिनि पार्सोनल प्रॉफिट नाय अमते बरंका दफानि समाजनि डेभलपमेंट दाबिमानथों आबनाया बरंके साक साकनि डेभलपमेंट साक साकनि सुबिदा मानथों साक साकनि प्रॉफिट आबो सुनसे नायो और फां फां स्राय स्रायके अमाके सिजागो तब गुबुन चैनल ताई अलकात्रि बाहासनि गुबुन चैनल रो वन चैनल पत्र पत्रिका आबो न कारिबो तब तिप्रासा चैनल रोक्सि Tiprasa ni bagai tipramot ni bagai khorang tisai tong hangke abuni wan sumung boba haringa nin phiyok bahai ang wan je channel ni kok salia press ok to onek kichu kok sawi ngo khayo mane onek kichu kok sei party na hamya saw hai saw mane ma kintu koborok channel je jagao subana nang haisi age कबरक चैनल नाल सेकां जों साइमान जे सिनि कुन एकटा फोकासिं या कारणे सिनि जेता फुंगा नामाने के फुंजाय आंगो के ताबो कबरक चैनल के किन्तु सिनि ज तो कालचाराल थाके बेबाग नि अदेखे कक सामाने किन्तु मुगजागै दं कबरक चैनल जतन साया मा सामांनि जे तंनाय दं आबरक सुदु तामसा बुबाय दागै जागै बुइबाय किसा प्रॉफिट जागै अ थानचन सबाने ने हनै दागै जामासे खालायो माय गाबायनो सावो তিনি অজাগাও তাই ককতিসা বুবন ককতিসা শুনুকা পেঁয়াজ রক দাম বাড়ে মানে সে ককতিসা মাহানি ছিজাও ঠিক আছে বিরোধী হিসাবে পেঁয়াজ দাম কমানে কোনো বাড়ে মানে তেই কক দিশানা নাম পেঁয়াজ সিনি মেন সিনি যে নাম কমানে তিবাসনে আবতইস ডেলি কক সাইতং গেরাতি পালেন তিনি পার্মানেন্ট সলিউশনে সাইতং ओंखाय जों आबनो एक्चुअली पेঁয়াজ दाम बाबारि बारि आबो जों नानि से बिसि थाया सिनिके सुदु बासने नाहमक पार्मानेंट सॉल्यूशन बाहाय खाना आबाद सिनि वान सु ठीक আছে नों दिनै बिरोधी हिसाबै तो दिनै बरंगनां सिनि एलपी दिनै बरंगना अनमेश देबरमा सब समय प्रेस कॉन्फ्रेंस खाई दिनै सरकार जेता चाय खाके सरकार बिरोधी कक्साय दं सब समय प्रेस नि अंगतै ताई विधानसभा बाहाय कक्साय दं तो बाहायके साइमा गाबजे सरकारनि कासे बीजेपी नि बिटिम होनाय ओंखाय एकटा फुं इता जे सरकारना सापर्ट खाय कक सामाने फुंदि আমাকে फुंमाके तो नों একটা সাইমানানি বিটিম হনে তো মথা কোন বিটিমিয়া বনি সাকসানি প্রফিট বাগিছে তিনি খাই তম কবরক চ্যানেল ফাংথন অবরক নিজেনি সুবিধান বাগিছে খাইও হনে স্রাই স্রাই নুজাগো तब हास्तेव लाइट थांगा सासे गान तो बुरै गोसा तो नुवा दंबुर बस्ता होदा कथै मानका तिप्रासा रखाके दंमनि गोबां माकामियाम सरगो जुंजाल रेगानि रां मानियाङैनाय तंग तंमारो आबर खरां पिसाया एकमात्र एलपी क्षमता गोनां न सोरंगै उतुं उतुं तंनाय रामचंद्र गादनि एमएलए ब खरां पिसा काहनै जे आबाके खायमानि आबके बाबाके वानसुक जे दल कायसन बिसंग कन्फरेन्स खायनानि बा कन्फरेन्स खायने थानजन सबायना नायमानि बाबाहाय निनि फिरक मेन दाबनो सायं सामाने दलस माने मिस आनस्टेन्डिं माने गो खायै सबायना नै आबनि प्लानिंग ते कायसन के रेगानति कक सायानि सामा तो आबतो कोनो एमएलए कक साया तnya पतक आमचयो नों ते कायसा सानमु संगाबन सिकां एक्चुअली ताबुक तामक सामुं बोसो कायखाया सायमिया पालुसिथिं नाबागै आबो सिकां नायगरो कोनो कायसा मुंसा बोसो सामुं नोंनाय आबो सायमिया पालुसिथि फुनुगा आंगमति खायगा सिमि फुंमान सनुगो माहाय गे तिनियाव जागो सानामु संगो प्रत्येक आमचायो रेगानति कक साय दंगो अथवा भिडिअ
অথবা এসডিএম অথবা ডিএম বাই কক সাউই সবসময় সাউ যে রেখানি রাংমাই দङ তাতে ফাপাং নাংতো প্রত্যেক এমএলএ আবো যার যার যে এরিয়া আবো বিডিও অফিস দङ ব্লক দङ এসডিএম অফিস ডিএম থাথাङै অকলनो সাই दं কিন্তু নন সামানি তো সবসময় পাবলিক নিউজ ফাইयै আং অ দাবি খাইকেনি সানানি কক গিয়া সামং তো প্রত্যেক এমএলএ খাই দंके তিনি বরং গোনাं সিনি রঞ্জিত দেববর্মা এমএলএ ব সাকা বিনি রেখানো মা একটা এমএলএ হিসাবে একটা করা কক সাকা আসে বেশি করে ইয়াঙ্কাকে মানে আবো তো চাই কক বলে কাহাম কক তাঙ্গই জনগণই বাগै রেগা ఇంకా আমাকে প্রত্যেক এরিয়া অফ এমএলএ রক রেগানো তুই আমাকে সাই দङ ন মানে কমা নাই সিনাং জংবজার ব্লক সেই একই অবস্থা ఇంకా जों সবসময় ফোন তৈ প্লাস অফিসে থাকলে ডাইরেক্ট মাছ তাম অবস্থা দं ফাফাত বড় কসাই দं ফাফাত দাতে না नोंथांनि सोंथिस मासे पेसारि दं কিন্তু সামাল লাগিন প্রেস রিঙ্গै जों অমদি সাকা আপসিন সাউয়া বলে সামু জানা বাইছে কক नों প্রেস সাউই পালসি তंका ডিমান্ড খাইকা কিন্তু অ ডিমান্ডনি সাকসেস ইয়াঙ্কাকে পালসি খাইयै পালসি খাই তাম লাভবা মেনকা সামু জানা বাইছে কক পালসি ইয়াঙ্কে যত বড় যত এমএলএ সিমিয়া যত সিনি ওয়ারিয়ার্स মহারাজনি যত থাঙ্গै আবনো বাহাইকে जों জানো তো রেগানি বিশেষ করে রেগানো সিন বংনি একটা বর্ষা পার আমছে বড় রেগানি বিলকে যাইতিকে যত না থাঙ্গै অফিসিয়ালি চাপরুই যাহাকে দাতে দিমান অবস্থা চাখাই দं আবো কোন সময় হাইকা আসুই দं या এটা কিসা গণসরা বসা দাদক মানো মানে আবো তো গংমা জাগনা হাইকা মান दं गंमा जागोन ताबुक सिनि बरकनि दिगिओ तिबारसानि दिगि आगे सोंनुक जागिया आबै बुनि दफान बरक समायके सोंनुगो ताबुक सिनि बरक बो सिनि बंग जागाबो ताबुक अमायके सोंनुखा किन्तु आबर बेलाके जाया तिनि बचा खाजा कथि मांखा किन्तु आबनि बाहायके सासरिमान जे खाइने नंग तो काहामके इंकरि खाइ बाहायके खाइ সাবো গতনাও জড়িত দं আবনো নানিয়া দরকার নাই বড় পানিশমেন্ট আবতি তো কক সাই দङ এলাকা নেই যারা লিজা দংলাই দবা আই এমএলএ কক সাই দङ কিন্তু অমাই যাতে ইয়াতৈ যাতে অরুক বুনি দফানা সোङাগি নংমানি গে তাবুনি সিনি तिपासन দফানি বিসিং অমাই যাতে রুক হাইবাতে বুনি হামিয়া সিতারা হাইবাতেকে সোं মাতনাই প্রত্যেক আমচনি এলাকানি বড় আবো সতর্ক মাতনাই যাতে অমাই গতনাং মায়াতৈ এসা সচেতন মাতনাই যারা সমাজ যারা পাড়ানি লুকুনি বরক যারা ছাত্র সমাজ থেকে যারা বয়স্ক হনানি রক যারা ইয়ত তনাই রক বিশেষ করে বুড়ি হিনাই রক নলা আবনো খেলমা খাইনি আবো তো হাকে তহাকে जों আবরক দেখিব গতনাই আজাদ খাইমানো তাই ড্রাগস আমারগো जों আবনো তরিকে একদম সকরি মানহনি সাইমানো তাবো তিপ্রামা খাসিং কিসাসে নি খাসিং অক্সিসাই দङ তিপ্রামা খানি এমএলএ এমবাই মন্ত্রী মায়া কোন এমএলএ বাই কে ভোট টিপ্রাসানি হামটাইনি বাগै খাইनाय एमएलए बाय माने परे ताबो आसक टिप्रासानि बागै सामुं तांलिया केब बखे आसके तरजा गैनाय लोकरकनि दुख बिरमान खनाया अबहायरो अक्सिसाय तमानि नके बलहाय কক তো সিজানাই নো आसक পয়িতা বর্ষ সিপিএম চলিখা পয়িতা বর্ষ সিপিএম চলে যেভাবে চলিখা আবনকা কক ইস্যু তিসায়া ফুরতিসা তাবো তিসায়া enggak tabuk ML mana bos kerja kayak ko ML tam porbat nukaba ML na bidan soy kok saya tongka na para am saya tatang ke lukurok itu ya tongka lukurok ni jasa masa ko bahkan cuy man ML ni je komata ni je pound bisingo bahkan bong na cuy man apa tuh ML kai tongo enggak ML ni tongsang judangka hayengka apa tuh silja mana belakang saya jadi ni silja na kakek agak pois apa surat coli furu je ML tonglai dok bong na silja gade आपनके बंगले सिलचाया ताबनके एक बছর কায় খ আপনার পরিবর্তন খা তংসাং জুদাংখানি সিলচাই দं তাই 5 বছর আপনি সিকাং সরকার যে তংনাই আফরো জেগনাই দं नों सिलजागार दे इंगे ताबुक आपनका उकलगाव बरक दं हाइसे केमनि बिटिम सिटिमंगे सामगाय दं तेब केबनि बिटिमनि जे बिटिमनि बंगन बिटिम हिनि सायमानायसि ब डाइरेक्ट बिटिमया हाइ सायमान अंके बरक हुदाबो बड़ पालुना हरेने खायै आबो थांथां कक्सा एमनो बिनि तमंचां अंकंका लुकुबाय तंयांखा तमंचां पालो थांगानि सामारके किन्तु आबनो नो सायकाव लुकुरांनो बका सबायै उ थांथां सबायने आबनो फायका गंमा लामातै सिनि थांथां सबायने नाय दङ बेयाव एकटन বিশ্বাস
পাবলিক সিনি টিপাসারক যত তংনাই এরেংনাই ককনে বিহাচাওই থানচাও জীবনত সবাইnya রাগলা তাইকে সিনি বুবাগরা থানচানে বাগৈ টিপাসানি বাগৈ চবা খাই দং খং চিহাই দং বুবাগরা নাইথিকে সে আর থানচাঙ্গো বুবাগরা সঙ্গ সিনি পার্মানেন্ট সলিউশন খাইনি দিকে তালাंनाय আর যত টিপাসনা কয় जेसेबां बुइस्लि दंथों आबनो खुनु गायावै जों थानजा दङै बाहायके सिनि पार्मानेन्ट सलायनजों तुमनानै अवांसंसो मा दंनायनि सायाव आबो सुदि बिबादखाय थानजा सबानि सारा कोनो आबो नुकजा गैया हायसे Tahu kita mau tanya kasih 13 जना MLA plus opposition leader no direct target khai kok samani abuni bisingo Tipra motha biti mungkha lukurokne khamprani samungni kok salia abo haki khlaimani je target direct leader of opposition Tipra mothani MLA no target khlaimani no bo bhai phirok mungdini आबो सानामुसंगो तेरा मथानि एक्चुअली काशा कगमा सानाय एसेम्बलिओ खोनाकासों एमएलए मा परे माने थानाय 5 बছर बिरोधी तामना होन बरक मुसुंलियापो कगमा बरक सावो किन्तु ताबो 23 कताल 2023 चौं मारेंगे एकटा सरकार कताल फाइपिका और सरकार फाइका किन्तु ताबुक से अपोजिशन माने बिरोधीनि रूल तामाव बिरोधी तामना होन विधानसभा अमाय नुगो नै मामा बरक लुकुरो ताई एसेम्बली बरक न कक सामन सिं खानाका लुकुरक बामा कं सागा गा थानाय 5 बছर जे बिरोधी तंनाय दंनि कोन मुंसा बिरोधीनि कक्ति सामन अमाय नुगिया किन्तु ताबुक मुंजाखा जे एलओपी हिन्दी जेबे कक सावो सिनि बरक अनमे देबरमा बिनि कोन फिरमाने सिगां अनेक किछु वानसुगि कक मा फिरगो कक फिरमाने मतन करिं थाङो ओंके एमएलए रक जेबे कक सावो कक फिरमाने करिं थाङो तांगै ब सावजे निजे अधिकार बागै जेता प्रेसिडेंट तमनि आबन्ति रिगि कक सावो किन्तु आबरंनो नुगुइनो बाक्सा किन्तु ओ पलिटिकल जारा फायदा नायमाय रं तहा बरगे किन्तु आबनो मकल केनां जागै हिंसा ना तमनो माय नुजाव किन्तु एमएलए रक जेफोर कक साया अलरेडी नुजानाय बेले ना विधानसभा कक थांगै कोनो इस्युति कक सालिया आफोर जानो सानाय बेले माने एमएलए रक कक साया नै एलओपी जाफोर सिनि बरं गोनां अनमे जाबरमा सिनि तिबासंबाय कक सालिया बिरोधी हिसाबै सरकार पक्षनि कक साका आफोर जानो बिटिमि साना बेले कक सालायनि साना बेले किन्तु आबो ब हुद्दा कालायो आबो जत लोकरंना सानमु जोंगो अमाहाय जेसेबानो कबरं निउज चैनल थों अमाहाय जाता जेता विश्वास नानि कगिया आबन विश्वास ना उचित जा आबंका बुइबाय किसुसा तुक जागै कक सादे हनै कक सामानि से आबनै बिहा चाचादि थानचा तंगै बुबां लगे दि एमरक बुबांनि कक बायनो जे कक सादे हनो अ कक सावो सब समय जे कोन कक सामा जागा बुबांगरा समा जागेओ जे कोन इशु कक सामा जागा सब समय कक तिसारि सिनि गेरेते बेला नांगो पार्मानेंट सलिउशन हाकेना ताबुक जरा कक साइ तंगो नक बुसाङाव नुगनाय नेक्स्ट एरबे समाव नक नुगनाय एमएलए रक जे कक सानाय जे कक साना सुजुग मानाय बा एलओपी नि तामो भूमिका नक साइ साइ नुनाय आबन सगांगो नक नुखाना दिनै जे जागा बाक्सा हनो टेबल कामानि पवित्र जागा नक साखायका नै निजिनि अधिकार बागै निजिनि कक साना बागै कक साना जरासरिया खस खानाय तो टेबल सागा कायफानो नों सिनि ककना खानानै चेस माखिना हागन जों खायजाका हाय खायजागैनो दिनै सिनि ककना खानानै बायद मांखा दिनै आबागैनो दिनै साना नायो जे बरक खाया तंखा जे जागाय लाइफ मा सामजाका कोनो बरक दिनै अमायके हम दमके खायै निजिनि दफान बागै एसेम्बलिआव हम दमके खायमिया दिनै अदर 13 जन एमएलए मा परे आबो खायमांका आबो सामने कारण तिप्रासारा थानचाङा बागै थानचायाके किन्तु तिनबा थानचायाके अ कक सानानै केव माया गाबायनो बिबार तांदि गंमा चैनल तुक जागै केव बाय थानचां सबाय बागै खायमानैसे अमाहाय बंनो सिनिदि अहाय बंनो जारा सोसाइटी जारा समाज बरक जागारा गलाक दिनै बरक सोसाइटी बे हाजां थानाय दफा बे हाजां थानाय अमाय जदेनो ओं तहाके अमतनो सिनि जों मा चलनाय आसरं tapi kan tabung di je haparo mengenai haparo awang mah Tiprasa ni hamtrai yang di tongmani abrok ni bisingo tabu BJP je hapang tongmani boba haike
manthai lukrokni kamyamsini manthai lukrokni sugya jora samung humung rokno khainen babi dopha step na hari ko তিনি সানা কালায় তামন যে সরকার বিশেষ করে টিপাসানি এরিয়া ডেভেলপ নাই হানি না মুসুক যায় হানি না সাইমন স্রাই স্রাইকে ত্রিপুরা রাজ্য ইয়া চিনি ত্রিপুরা রাজ্য অঙ্কে ডেভেলপ খাইনি চেষ্টা খাইব কিন্তু টিপাসে এরিয়ার বাদে খাইব টিপাসে এরিয়াও ডেভেলপ খাইনি মুসুক যায় হানি আপনি একদম ফাং ফাং একটা এক্সাম্পল অঙ্কা যে কোনো সামুং ব্যাংক তেং লুকুনি সামুং পঞ্চায়েত থ্রু অথবা সিনি যে ভিলেজ কমিটি থ্রুতে যে সামঙ্গো তিনি এরিসি হাপাং ফ্যামিলি আগলো কারি রেখা যে মনিটরিং কমিটি সিনামি চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান সঙ্গে রেখা আবনো তাবুক গছিয়া আবো ইলিগাল সাও কে ইলিগাল যদি তো অঙ্গাকে কোনো লামা কাছানা ককরে ইলেকশন খাইনি কে ইলেকশন খাইকে ইলেক্টেড চেয়ারম্যান ইলেক্টেড ভাইস চেয়ারম্যান মেম্বার নাই এনকানো ডেভেলপ সামুং পরক বাহাই বাহাই খাইনাং বড় আসুগৈ সিদ্ধান্ত নাওই একটা রেজলিউশন নাওই ডেভেলপ খাইনি লুকুনি হামগার বাই সামু খাইনাই কিন্তু তাবো মাই নুকসা গিয়া তাঙ্গ মাই নুজাকে যে মেন তংনে রেজলিউশন সিরিকা অমত এঙ্গিয়া লামা নগা আসুগৈ লামা কাসুই কেসা থানি সেকাতেন রিঙ্গৈ রেজন রিহকা তিনি সামুং কয়েকটা হাইং দं কিন্তু তাও সঠিকভাবে সামুং গিয়া যে জায়গা নিজে জাতীয় গোষ্ঠী সিমি গংমা বেনিফিসিয়ারি র বুং রুই সিমি চলে দं गा নিজে যারা মানানি দরকার পারানি কামিনি বরক অমাকে মাইং দंगा কাবাইনো বেলাই খেম সোংনো সুলুকরংনি ডেভেলপমেন্ট বাগै মানথানি বাগै খেবরান লালে কিন্তু তাবুনি যে সরকার ন খাই দं হনি সেমন তাইকে ইলেকশন খায়া ভিলেজ কমিটি ইলেকশন যদি না ডেভেলপ নাই গাকে ইলেকশন খাই যেটা না নাংমানিকে খাইমা খামু কিন্তু নুকজাই আং দं অনুযায়ী কোনো সাইমানো যে বিজেপি নি সরকারনি কারণে ন কিন্তু পারামছে কিসে মিসে দেরাই দंमाने ডেভেলপ মানে কসাই দंमाने কিন্তু বনি কারণে কসাই দंमाने স্রাই স্রাইকে সাইমানো ফাং ফাগে আমাকে নুকজাগো তামনে কে ভিলেজ কমিটি ইলেকশন খাইজা গিয়া ভিলেজ কমিটি ইলেকশন খাইকে বনে পলিটিক্যাল ফাইজা नोंनि आंनाय কিন্তু পলিটিক্যাল ফাইজানি ওয়ান सक सिमी तो लुकुरंनो जों ঠিক মতে যে মাने दंमोन रिया दंमाया इनका जेतबानो फाइदों কিন্তু লুকুন বাই হামকরে যেটা খাইনে আওয়াজ খাইনে দরকার কিন্তু আপনারা শুনু যে আঙ্গ তিনি অসরকারের কারণে কিন্তু লুকুরক যে ইসা মিসা মানথাই কসাই দंमाने লুকুরক আবর কসাই दंहनि साइमान খাবাংনি তাকক তাই বুকুক সং অমহাইনো TURIPC ni প্রেসিডেন্ট অনন্ত দেববর্মা তিনি জরানি নিউজ নি কক শুক্র পান্ডাও রিয়াকশন রেখা তাকোটাই বুকুক সং তামরিংকাই TURIPC যে হায়কাবা সিলাইতি সবা খাইনে রকনি ডিমান্ড নরক দ সাইমানো ইনার লাইন পারমিট র এডিশন মুর পাওয়ার রিনানি কবাংমা রিনেম Tiprasa rokni kami hindi amse hindi lahar hindi bumung rokno Tiprasa bumung bai haina hai rinani omahai demand rok kebangma sukti ni bisingo edisio university khainani college tai bo bang rinani potri po develop ni haparo political party rok je jemon political party rok ডিমান্ড খাই Tiprasa রকনো মোথানান হনে ওয়ান সক মা হাই সিলাই তিयै সবা খাই ফাইনে রকনি বহাইনো চুক্তি ওংমানি অ চুক্তি তাবক বো সুপুংজাক পায়াখো ফিয়াবা বক্র সুপুংজাকনা অবনো নাসিগৈনো যে সিলাই তি টংনাই রক দল থুমুই অমাহাই খাই অনন্ত দেববর্মা TURIPC রক অমাহাই খাই ব্রকনি সংসা মুংবাই বুসকাঙাव দল থুমুই মুভमेन्ट খাইনানি ফাচিং थाङै दङ खापांनि ताककटाइ बुकुक सं जेफ्रुओ सिलाइति सबा खाइ दंफ्रुओ अरिजिनेल सिलाइतिने रक सय दफानि बागै सामुं तांनाय दलसा दङ फियाबा उ सामुं काहामनो नासिगैनो अबुमुंनो नावैनो ताइ खाकसा फासिङो हंगाkai किसे सामुं जाथायाका सामुं ब्रकनि बुमुंनो सिलसाबै सामुं सित्रा खाइनाय बहायनो दङ कक थायो हायाकाबा जतनो साइमनो काहाम दंखांका हामियाबो दं हमा हायनो अमाहनो TURIPC रकनि बखागो बहायनो ताबक ब्रकनि बुमुंनो फालै ब्रकनि बुमुंनो नावै
lukurokni thanio anda khagai chai tongpaikha lukurokni thanio samung hamya khai tongkha public rokni thanio samung bumung sitra khainani bagui omahai borok rok bahaino duplicate silai tine rok bahaino tabuk sungno silai tine ni sai tong nei omahai ka kok phiroka Ananta Debbarma khapangni takoktai bukuk song omahai mangpili omahai no nukjagi tongo podobil rogo bahaino khwai phasini je podobil phasing rogo bahaino TIPC je silai tine rokni bumung no khlaiei aro committee katal khai tongo phiaba abo thinango sungri riglak joto thancha khlaiei Ananta Debbarma lukurokno koikha bwskango brokni sukti no maya hangkangkai kotor soba khlainani phasing thangai tongo nei jorani news ni kok sukru pandau saka khapangni takoktai bukuk song obno karai bahaino Tiprama thano je B team hni samani omahai bahaino reaction rikha Somir Debbarma ni phasingo nasiki naikangka Tiprama thano nasiki naikangkai B team abo kisa kisa amahai bungjago hayakaba B team ingya haibo ungo hne omhai kana reaction rikha Ananta Debbarma khapangni takoktai bukuk song bokok samani kisa nai naidi aboni sukango bahaino jorani news ni kok sukru pandawo TWF ni president Monihar Debbarma bahaino kok narekha Brirokni president haikaba Tiprama party kaisa kotor borok haikaba kotor lukurokno tui tabo party ngai tongo obo sikinsa party ya regional party phana haikaba Tiprasa hastene political party ni bisingo second party nei saikhanarika Monihar Debbarma TWF ne president katal manai bwskango nini samung butang rok bahai ni sungjakmani yagulo Tiprama thani samung tabuk ungui tongo je thayo tini bahaino mia bahaino meeting khaimang yang thangmang jorasi krui omai kono dopha ni bagi samung tangai tongo bwskango bahaino soba kotor khaijaknai grata Tiprasa sini nasikmung grata Tiprasa maya sung samung khain thanai nei TWF ni president Monihar Debbarma reaction rikha kisa khanai nadi Ananta Debbarma bai Monihar Debbarma tamo sakha norok kisa khanai nadi Ramchandra gata podobilo cinta ko kora Ananta Debbarma tai gortine meeting khlayo ne khanaka apro tang nang samai Rakesh Debbarma tai president ka to bung ni TIPC ni moti Debbarma sin nagi sipai ta bo sin sipai ko reng room koroi sin la ambase gurung ta boto borok amno borok tau mi lai sang tang ko ta ngate kaisa khanaka Surya Debbarma ka jangan sabe gurung ni ngate kaisa Rakesh Debbarma Rakesh takun bo songram dang sido songram to accept buya ayang bolongo thangpuru coban khlain thangpuru daro di dam lakke ligila ngi nokor phaibe kata ngke ba jodi nung bhaika khanaka sa Rakesh Debbarma ba accept nya khule boto sarana ru ya khule bolongo thang phaikya ngka borong twinai asogoi elumelo khlai bo ang khana mai ta te kaisa pro khana pang nungta samo nungta sai saimang kota Khidis Debbarma ka bunga block president po borok tabu JI CC be milu ye samtong tong la borok jago Ramchandra gata borok 50 jonani accept non accept dan khatam kha themiya president se block ni president se Khidis Debbarma bo se accept ya abanang police prosecution no sanamu sungota sini soba khlaidai rokni ba ritani sing phainai rokni behavior no sintong no song lasi ruinai kabanga borok engko sini bung nawinai samtanginai rangsawinai thumui dong nei chung khanauta kokti bren Somir komal koloni bini sisota komal koloni cholta to nunu khana agi bo ngata Somir no nunu khana Somir ra boslai barake engko mokhang pete kasak mianuk sibla mokhang bisya thaya boy jangmani buagi wa ni beparo jebabe engko kha government ni kunu khana mamangkha government ni anak kiasa khiklai mangkha kaisa je kunu khlai jamangkha abon Somir ba tamo mokhang bo bisi bukung ro Tiprasa bukung sogia motai bung sogia bor bung sogia chehara bini bisi hamte able
abagino botabule sikna somir kok sama nabo to ওয়ান সুগো চিনি TWF সংগঠন নরক সাইমানো চিনি সংগঠন বেলেগে নকরা শক্তিশালী সারা ত্রিপুরা রাজ্যেও চিনি 44টা ব্লক দङ 12টা ডিস্ট্রিক্ট হাজার दङ आगि आबोनि मुताबिक चिनि ताबुक संगठन क्राक न दङ जों ताबुक ताइ वैसा जेहेतु कताल प्रेसिडेंट का चिनि कमिटि बाय थांका कताल ताइ वैसा जों डिस्ट्रिक्ट ब्लक सेंट्रल कमिटि जों अब माखानाय अब कताल कमिटि पूर्ण गठन लाइबाय माने यागुलो चिनि पदक्षेप दंनाय संगठन ताइबो क्राक खायनानि चिनि बुरि रकनि एम्पावरमेंट बुरि रक ताइबो फानक्राक शक्तिशाली उनानि चिनि बुरि रक एमने शक्तिशाली न हिनि मानखा ताम माले नरक बसाइमानो त्रिपुरानि इतिहास अबनो पुइला कायसा आंचलिक दल जे थांनाय विधानसभा खरंनो MLA चिनि TWF नि होइते मानखा खरक बुरै बाताइमानि बिसिंगो टोटल 6 जना कैंडिडेट मानि किन्तु आरो चिं हाय बुकुं बाराया खरंनै दङ खरक बुरै बुकुं बारा आ खरक बुरै बिसिंगो खरंनै तसं बथाय मानखा MLA मानखा ओंगाय आबोनि सकांगबो TWF खाजागिया फुरुन सकांगबो जों खरक चाचिनि बुकु MDC याकबे EM मानखा आबो चिनि बुकुक जोंनि बागै बेलायखेनो कपाल काहाम याकबे बखास रांनानि कक ताम हमाले जों सुदु MLA मन्त्री मानान बागैया चिनि अ संगठन जों बुबाग्रानो हाताय दफा नि बागै जों लगेरि थानानि चिनि मेन नाहार महंगाय ग्रेटर ट्रिपलेन मानानि बागै जों जत्तनो जानजानि न खो बसा बतै लाखा परि दातं तंगे जतं जों आबनो जायसे खायमालिया जरावो जों अंखलायो जेमन चिनि सिम्बल नरक साइमानो बुरि खरकनै लांगा हरजाक आरो यागबो याग रमलायजाक अबा हायकेनो जों लांगा हरि अंखलायके चिनि बुकुकसं नरक नुग्याना आगि रगनु नका साइमिया राजनैतिक बदल आसुक्लायै हाबंनि ताकौताय बुकुक सं अमहाय खायनो TWF नि आटि जमातियाव हायनो जरानि न्यूज नि कक सुक्रु पान्डावो रिएक्शन रिखा खाबंनि ताकौताय बुकुक सं गोबांखौ खायनो तिप्रासा दफारक किसे लिडार दङ फर जंला सिप्र खाय बार सावै दफानि बागै साक काहाम खायमाया जे बरक खायना थाङै दङ जे दफानि बागै सामं खायनो दङ ब्रकनो बाहायनो केबेङो होनो अमायखनो सायखनारिखा बिसि खलायै बुमुं खरैनो यासि सुरैनो रिएक्शन हायाखबा अमायखो कक फिरका आटि जमातिया पाटाल खैना जमातियानि बखाक्ति TRPCL नि जे चेयरपार्सन पाटाल खैना जमातियानि फासिंतै दफा हनै सानाय बस्ता कान्दबो दिल्ली रगो मुभमेंट खायनाय दफा बांलादेशी गु बैक नै खायनाय NRC नाङो अमहाय नाङो नै खायनाय फेबा ताबो बसि बांलादेश नि परग्रग बाय थाङै दंखा नै अमहायखाय आटि जमातिया रिएक्शन रिखा पाटाल खैना जमातियानि बखाक्ति गोबां माने रिएक्शन ओंखा फेबा ताबो पाटाल खैना जमातिया TRPCL नि चेयरमैन मामने याकुलोबो आरोनो सामं ताङै दङ फेबा ताबो खाकाम लाजाक वाना लाजाक लुकुरक गोबांमा लिडारकनि बिसिङबो आसुक दफा नै सिरिकमानि बिसिङो तामनि बागै ताबो सिरिंसा खलायै राबा दं मोरगै दंनानि नांखा आगर बुफांरकनो मोरगनानि नांखा अमाय खलायनो गोबांमा लुकुरं फासिङो ताबो बुयासि सुलायै बिनि फासिं रिएक्शन लायमानि थागियाखौ खापांनि ताकुकटाय बुकुक सं तामनि हिंखाय दफा नै वाइसे सेंमानि कसारा बुइनो बरक तु बुवे हायना हाय सिरिंसा खाय साइड काटि थांमानि अबनो मुइतो खायनो अमायके रिएक्शन रक लाय दङ आटि जमातिया ताइबो साखा
bwskango tipra mothani obo bairani borokro influx ongai je tipra phaimani oborokni bagui si movement phiaba tiprasa rok o how solution mayasa sak sak justice sak sak government chalonani sak sak joto kisu everything oino step hai onno hasti hai mayasa tipra mothani movement cholinai phiaba tiprasa rokno karui o ha tong kesang tong lak ni omhaika saikana rekha ati jomatiya bwskango tipra mothani phasingo bitim humano tui bahini yasi suri sakha tipra motha tabuk thaligrok baina naikha angke wasongsa jak amahai bitimya BJP ni sing wasongsa jakya phiaba sini tipra mothani wansok mungna alada tipra mothani ideology na alada tipra mothani sanmungno alada tumungno biti mungna ningka sing bostu jogono thangai government no asogui montri bosai tongmang khamun rangbo nai tongmang khamun ne amaika sakha obno karbahaino kise kise media rok kbangma tipra mothani phasingo yasi suri samani taborom de soikotola patro dungbu rokni je party mung rokno tui bahaino ati jomatiya saikhanarka bini kongno rok kisa khanai naiti bangai thangkana hoyto kisa masa rang rong ni bangai thangkana tini jorawo borok tangai thang nukjak lesa pathor kinga khe nukjak lesa ang mi apro tangai joto toy thotoi be pheka arnyo jeta incident ngmani abo hai tongo ngai tong ke tabuk je asake pocket book je khai dokan bagi je samung tang tong lai ke tabuk abo hai ke je channel ni bising toi abo boti pramot thagana ni channel ni bising toi je no je di team hujak mani nung abo nung bahai jani bukhaw belai khena lasima sangsa hanai je channel kok sakha abo o kok na as important roi sana ni kok tongmania samalia a channel bom hai wa soi sakha ang saimia hai bana je ang abono barbar repeat ke khanaka boiroba ano rohor kha ang repeat ke khanaka sur te bhasa abo oba hai ngna tongmania ang personally as a tiprasa tiprajak ngai notaba tiprasa ne khorosa ham haya pha no bagrano loge roi tong nai ngai ang abono no kha khamo जों चीनी चैनल रंग चीनी बसारं निरव बर चीनी बसारं चीनी फायं रंग हानाव रंग निरव माने जों बेलाखना बखातर तमाने के जरा जरा निरव जों निरव नेम तैखे जों चीनी बखाने कगनो जों सावानी जों सुजुग माखा आगे तो बांग्ला चैनल रक्सी इंगे अनेक समय बर साना तंगनी साया अनेक समय बर बुल बेक खाखलाय हायफान निरव जों कायसा ग्रेट होप तंगमानी जेटा आं तिप्रासांगे आनि जे क्राइसिस चिनि दफानि जे अबाबंगि दंगनि मा थांना दंगनि अब नंबो तो बुक तो बुगि बले नंबो बुगि जंबले अबनि बागै छाबो साखा साइमेया हापर अबनो इम्पोर्टेन्ट वे फोकस खाइमानि फोकस खाइखंखे बरनो कन्फ्युजन नाङै थां बररो हाइसि अबनि बागै आं निरन थाने अब निरौ चिनिने बसा चिनिने ताखो बुको हाइफन आं निरन थाने अबनो बिनम्र बाबे आं निरन थाने कोइनानि मोसोगु निराव अमायके बुल बेखा एबा खन जेटा बररो चिन कन्फ्युजन नांनाय जात अमायके चिनि दफानि कायसा नेगेटिविटी थांनाय जात न अब नेभार एभार रिपीट अब आं बेलायखेनो सेलाङो चिनि दफानि ngै बाहायनो आं अबननो सानाय जे जों अमाहायरंनो जों बेलाय सतर्क उंदि हनै जों निराव थानि कोबो कोयो अब वार्निंग या जों निराव कोयो तमाखे निराव अलरेडी निराव तमा चैनल चालागुइ तंखा सोशल मीडिया नि निराव अनेकटा बरनो दफानो सकलगै बमानो तिसावै बमानो अबनि बाङै निरने ग्रेट रोल तंगो निरने रोल परफॉर्मेंस काहांगा के निराव दफानि हामारि बमानानो अबनि बागै आबनि बिसिंगो हुकुलबो के बुंनि यागदा तंना जे आम हाकि जे अक्सिजाय तमन कि प्रामथनि साका दफा थानसानि तमो जा हुकुलबो के बुंनि याग तरो तंना बाहाय बिनि खिरो अब तो बिनि कक सामा बायजों खाखानानै बाद दं खाहायसि बिनि कक सामानि कक बायखे जों सानानि बा सन्देह जोंया माने कि गोबां बर' आनो कल खालायसों खा जे मेडाम बबा तामा मायखे कक सानानि सेंखा बिनि सुरबा तामा हायंखा तामा अमते कक चिकमैको न इम्पोर्टेन्ट रय बा फोकस खलायै एलओपी काम बुबाग्राब एलओपी मन तिप्रा मथा माने एलओपी माने त बुबाग्राबले बकायसा चैनल खाइ तंगै आं आबनो न वानसुगो
ang saibo mano khoksa khoknai rawai even election jara rawo jotto channel no bobagra niro ne pocket khali hnai niro kisa masa hingi angko collection khaitang news collection khaitang focus khaitang hnai rangkho pisa ba kisa support khlai hin chin channel chin da borong ne channel rong ke boba kisa mas bobagra kisa masa suba kha abar bang khana bastobe kotruk amuk be abato sia inke asa se khlaijak tongmani ya golo kisa pan muthya khlaiye wanso ya khlaiye omai ke samane abo great effect ngpaika kabang ma leaders pila tang sagra kha khana ka next day on ang react khaika next on ka tabo kabang ma social media on runu khana ko ekjona leader kok sanane bad dong kha tar mane jotoni thani a channel ne proti ekta sondeho kasai thangma hai omai ngi thanga abo mane ang blame khlaimani ya mane boni kok samane bisingti se borono mungsa sa wa songnani confusion nangnani je jaga belai borono poito sawi tangmani abono sondeho ngnani abo sujug roma hai ngi thangka abo bozara toita mung kha bisingo abo tong abo sorojotro jodi o tong tong ke abo boto sijak nai next time repeat kai chem to joto nai tongle joto dopha joto ni yago no mobile tong joto no gyan ganang joto no rotawi tong bo channel bom hai khwa bom hai koksa bom hai angle ti koksa abo joto no boron thani belekhen open haisi abani bagi ang abono no sanai next time oma hai khlai chang wan sarok se obai ro kho homane no sisung kut jora tini bang thangnai superintendent of police ne aro tini bo thangnai ang ayo boy kok sanai advocate boy kok sanai Chinese anti Chinese doll hojak mani bubagra no China ne dalali hojak mani adote nung Tiprasa ngai joto channel nang sanai ni roke asole China ni Chinese ni dalali ni jati deba nero China ni deba inke aro jaga to nero directly indirectly sung no mentally nero support khaina tongmani jara leaders open de sung hai fight khai tongnai ro kwama risk na wi sung ja fight khai tongnai ro no nero sung no kono na kono babe at least wan so go nungkok sanan se at least saban sung hona tongmani a meter hai king tongka abono bahai ke khatori sung di sung to nero morong ne joto ne ten suma jaite gusti nok kaisa se ke kaisa leader no nero kok sona tongmani o meter na ke saka ke sini do phani bang effect de phai nai na ke bom te ing nai aboro kisa sung na tong jangmani ani mote ang haing jau karon ombotiro yaksu sulmani LOP notoba bubagra no sulmani pura dopha eba leaders rong niro yaksu sulmani klayu abo unity no thansa no sabaina ni kaisa sorojontro hai kaisa sursuri homa hai ngi thang je jaga sung kubun do pharo wase asa fight khai tong angni je bai thang belai kena sakthari chai to goi soiko tola patra ne matter to ye ang belai kena chai to goi tong abo justice manane nang because ang ani chara na aina ni buskang nai khanga ke ang Chinese ya ani pura documents na nai khanga ke ang Indian so to be a proud Indian ang abono ang as a Indian abono proof khaina ni bage ang justice ni amo asroina ne nang kha tamani khanga ke na bo obo case belai asak chicken te ya haisi Manik dynasty ang amol te waisa repeat kai sanai patal kenya pangka jekono channel pangka jekono ব্যক্তি pangka kabang ma borok bus kangwa kabla do phano phiyok na ne kuna ekta kaha jukti ro phaya phia ba dund ro goi yong la sipro khai na tongoi whatsapp ti khlai miss guide khlai ne kabang ma tong chung nu gu haisi kabang ma tong ano bai add khlai ma je modde ro ang bono exit khai na borok ne aro kok bo khiri kerei na ma sana phiyok na ne kerei masani borong no mangsa sing lama kaha phunung nai borong mentality kare sudo yok khagai buino mane bui samung tang nai thang thani bahai no hoito dera koro tongoi mano kintu phai manju phai diba nin aro mangsa sa kaha tonga khena ba set khai pedi nin na ba sung tui jodi chi ni do phani phiyok thani abo chuk nai ke okay no na ba sung great man honai great woman honai inka aboni bagai taboka chup wansa rong no kan khe ba ko bundo pharong kha thaicha honai kribla sa asal Bangladesh go back honai borok tabo puthi sai angban barbar sa puthi sai ke tir arong dula daya sane no adula wo bar samane bage haboi roine abar to Bangladesh ambo ke rikhablos ka prang mani kotha bong khar su bong ja jeng bono tin borok ni imang phunuk mani bone tikhe no phiyok sinai kha bubagrani sekang hani wan sok lai mani boni je bo saka je ang patal kaina ne tuino
o tipra ha phiyok jangnai obor kwbangma jaga bo samani kok tongo o jaga o ang thangnai ni channel bo saka mayung rokojak phano pum basa jagni sei chogo bubagrani manike dynasty ni a honor a sonman sara prithibhi o tongo nung patal kenya jesapa sikhagda mayung no topipe sikhagai kono din abo batai paya nung si bosak sirjagai sesangnai sirjagai ne tongkha nung no kaisa leader ka hamani sini dopha osa asamani nini leader maili ses khlai rojaka nini political mailis eba khen nini dopha sini ne ganda kre thangnai ne sung kaha experience sung khable even muslim rong ni bisingo Tiprasa rong ni kaisa dopha ni chin no nga khen boro masapa no bod rona ni na ya arano sung busi uje nung je thangai boro ni bisingo thangai nung je sapana tabo scott tifano guri jabra de nona helicopter paro di kintu nini yarong le dopha si nung dopha si nini gat kering khangke tabong no chin hawo to minority microscope sing thangka or mungsa sa communal nanglai thangka tini chin borok daily butharjak tongoi si sung kha logoi bubagra thamoi haya hama baisi nanglai yanglai tong কিন্তু কুবুন দফারক কুংকলরক যদি 2-3 জনা রেপ খাই বুথারজাগ গাড়ি তোতাই বুথারজাগ দলেংলা অরতাবং নো দাঙ্গা রায়াত সুং থাংবাইছি আপ্র নং আমনে পাতাল কিনা এবাখা বিনি লগে যারা তংনাই রক ইন্টেলেকচুয়াল চং তংনাই রক নিরক যে তাবো যে ক্রুসিবা আসগৈ তংমানি আবো এমন বাংলা ফায়ানো আমক জাপাননি বাংলানি সেপাতে দরঙ্গানো হাইছি কোকটাই বখুকসং অমহাই খাইনর আইপিএফ তিনি বখাকটৈ খোয়াই ডিভিশন আইপিএফ তিনি বখাকটৈ কাইসা সম্মেলন হায়াখাবা কুথুম লাইমানি পান্দা সংসা জাখা আরো থাঙি মানজাখা আইপিএফ তিনি খরকসা সুসু তংনাই মিনিস্টার শুক্লাচরণ नवाटिया आपनो कारी बाहायना आईपीएफ तिनि गोबांमा आदं स्पोक पार्सन तै अमहाय आदं रक बाहायनो थाङै मानजाक बायख्या बुसगाङा आईपीएफ तिनि नाहारमं एमपि इलेक्शनो नि सिगां दल रकनो ताइसे साबै गोबां खलाय बुसगाङो दलांनानि फियाबा आईपीएफ तिनि हिस्टोरी नरक जत साइमनो सालसा बाहाय दंमानि फियाबा आईपीएफ तिनि डिमान्ड Tipralen फियाबा Tipralen tabuk bumung simi khlaide tui tong na government of khoroksa borok minister saitong mon bagida kasai tong kho obno nini ani lukorok ni sungmung thinanga IPF ni bukhaktei samung busuk jratui ka ham phaisingo thanai obno IPF ti rokni saitokmung jengmani kha je buskango taibo samung ka ham khaini phaisingo no sung saitokui tongo hne omaikano saitongo IPF ni minister Shuklacharan Nawatia tamo saka khisakhanani ne বিশেষ করে সিনে বিশেষ India untuk sini Ananta Debbarma bawa hina balai kena tahu parti ni bibinna sini aktiviti saya bawa sanggup bawa balai ke aktif agami dinot ini bersama kabang leader jara India orang Tiprasa bawa hina kabang masana saholai tongo orang go parti go kaya samung sangkai nai parti go orang go jara rekai nai abun baginya jauh tanah most welcome klayo jauh tanah lamsogo jara sini parti ni hite baksa lati jagai phayara baksa tamai hin ongkhaya borok na buchang lamsago jotana no most welcome khayo borok je jagawa tongoi independent samung tangi meya borno chang agini nogono jotana no silki khili tabnani bagai ba baksa ki khili tongo miya kriwa sine bisram gonjawa kaisa sine सक्रिय कर्मी एकबा kaisa active leader sine dapu Silai Debbarma bono sung jara kisabo sung gaping hayong thangka tabu khaina hai tei sabo kibili phai tabu division ni secretary ni poda naoi samung tangi tongo abani bagai jong jotana no lam sabo jotana no welcome khayo ama party kebuni saisuni property ya ba kebuni saisuni wan suma be chaliya ama party jotana tino chalebo o party Tiprasa ni party o party NC Debbarma Tiprasa ni bagai snami pramana Tiprasa ra jotana jane ja अधिकार दंगो ओ पार्टी को कांग्रेस समूह तांगनानी ओ पार्टी को जॉइन खांगानी बा ओ पार्टी नि मेंबरशिप नानानी जतनिनो राइट दंगो बा जतनिनो
open দরজা খোলা আবার সঙ্গে তানা মোস্ট ওয়েলকাম খালামো খাপাংনি তাককতাই বখুকসং সাল ফাইকাংkai hor faikangkaino Tiprasa rokni mokolni mukti yormani Tiprasa rokni dukhuni birman kosto sal brum brum no nobar hai saltung hai omai khaino sal brum brum nukjagai tongo nini ani mokolni bwskango omai khaino kothomani bisingo haina hai 26 ashram bariwo বিপুল দেববর্মা 22 বছর বাইক অ্যাক্সিডেন্ট আঙে থৈমানি ফিয়াবো মিনি নুখুঙো বেলাই সুগিয়া বেলাই খাতুং সিসিनि बागै आरो थाङै सुबायका खवाइ डिस्ट्रिक्टनि टिप्रामथानि ताबरम दे वार्किं भाइस प्रेसिडेंट रिथि देबबर्मा आबनो कारबाहिनो खवाइ डिस्ट्रिक्टनि ब्लक कमिटिनि मेम्बार मनोरंजन देबबर्मा आको संरक थाङै बिनि 13 दिननि सामुं तांनानि बागै जे मानसाक तुइरक बा पत्री पटमाहाय बिनि 13 दिननि सामुं तांनानि बागै बिनि नुखुङो सुबायखा तिप्रामथारकनि अमाहाय सुबामं हायकाबा खवाइ डिस्ट्रिक्टनि जे वार्किं प्रेसिडेंट तीर्थि देबबर्मानि सुबामं अमाहायखौनो उराम उराम नुकजागो लुकुरकनो सुबामानि अबकायसे बेलायनो हामारि थिनाङा मोतायरकनि थानो बाहायनो कायसे आशीर्बाद निने आनि जराव सुगजा जराव अमाहायके सुबा जाकमा बाय नुखुंनि बखागो बाहायनो बेले खाकसांमा अमाहाय खापांनि ताकुकटाय बुकुकसन 26 आश्रम बारिबो सुबावै तीर्थि देबबर्मा तामासाका किसा नरक खनायनाय बेला बेलाके हामबाय सिने मिडिया पार्सन सनो ननरक ससमय लगि तमाबो के संगनो बेलाके हामबाय जों तिनि अब सुबानायनि फायका तिनि सिनि 26 आश्रम बारि कन्स्टिट्युएन्सि सिगु खबजाक सिपेहार ग्राम पंचायत कामिंगेकाय रामजोदु कामी अब 1 नम्बर वार्ड लायो सिपेहार जिपिबो और थैथानाय सिनि तामनाय ताकुंनो हमानो बिनि बुमंकाय बिपुल देबबर्मा ब थानाय तामनाय बस गायसे मटंखौ बाइक एक्सिडेंट माने एखनो साखरि हामिया आपुरि सिमे जे एक्सिडेंट माने आसरि हामिया रां फैसा करिन बागै नथिनि तामनाय काहाबै ट्रिटमेन्ट थाइमिया का एखनो ब्रक बं नुखुङो बं बेलायखै चेष्टा खेया नारंबागै हायपन नारंमालिया थानाय किसु दिनागे थैया तिनि हने सिमेगे बंरो बिनि तामनाय 13 दिन नाय बिनि किटुम खानाय खाना खालामनाय तिनि सिमे बंनि तामनाय पान्दाय आबाहाय तै जों जे सामा बिसिं हंगाय बंनि नक नुखुङो बिनि बाबुबो गरै आंगाना जाक अबहं बिनि आमा ब साइसनो सला बिनि उमर तो 22 बोसोर तै बं नुखुङो सलाके गरै बिनि आमा सिंति तै तामनाय इनकाम सोर्स बकरि नबरबो करिन बागै जों बिनि सुंग कबां रिबे एफनो बरनो दुख जराव जों किसे सा तिनि जे मासा जों सुबासो खाना हिनाय जों बिनि खालेके बंरो जों बिनि फाइलमा जरा फैगारो खय पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि वार्किं प्रेसिडेंट आंनि जे आं बुं तिथि देबबर्मा तै फाइलमा फैका आनि लगे कमुआ तो नो बर प्रोटेक्शन खना तिनि एग्री साबस्टेंडिंग कमिटिनि कमिटि मेम्बार तिनि ब्रंरां सपन देबबर्मा तै ब्लक कमिटिनि कमिटि मेम्बार तिनि ब्रंरां मनोरंजन देबबर्मा तै दङो तिनि ताहनाय सिनियानो ताककटाय बुकुकसं अमाहाय खायनो हायना हाय तिप्रामथानि बखाक्तै हायकाबा त्रिपुरा हासनि लीडर ऑफ ऑपोजिशन अनमेश देबबर्मा प्रेस मीट खायै बसकां लुकुरकनि हामक्राय लुकुरक जे मायांगै तंमानि लुकुरकनि जोंजालङै तंमानि अबनो गोबांमा इशु नोटिस हावै हापां हायकाबा स्टेट गवर्नमेंट नि फासिङो बीजेपी गवर्नमेंट नि फासिङो यासि सुरै ब्रकनि मकल ताइसा फुनुगै लाइट पहर फाइमा हाय ताइसा फां फांनु ग्यां तंमानो फुनुगै अमायकनो प्रेस मीट खाय साखा अनमेश देबबर्मा गोबांमा इशु नतुइनो बसकांगा त्रिपुरा हास्टिनि लुकुरकनि बागै लीडर ऑफ ऑपोजिशन आङो अमायका कक साखा लीडर ऑफ ऑपोजिशन अनमेश देबबर्मा প্রেস মিট খাইতামা শাখা নরক হিসাব নাই করি বললাম আমরা যদি পিচের রাস্তায় গিয়ে পুলিশকে 4-5 জন পুলিশকে মেরে যদি আমরা আন্দোলন করি সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রী মহোদয়রা যদি কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন আমাদের আন্দোলনে কিছু ফল হবে না দিস ডিসিশন টু বি টেকেন বাই দি গভর্নমেন্ট কেন করবে না আপনারা জিজ্ঞেস করুন আমাকে গভর্নমেন্টকে কি করতে হবে টাস্ক ফোর্স করুন টাস্ক ফোর্স গঠন করে আপনারা
চেকিং করুন। এমআরপি রেটে তেলের দাম লেখা আছে 125 rupees। বিভিন্ন দোকানে এরা বিক্রি করছে, কোথাও 140, কোথাও 130। এমআরপি হ্যাজ গট নো ভ্যালিউ। মাননীয় খাদ্য দপ্তরের, এটা তো খাদ্য দপ্তরে আসবে, ফুড অ্যান্ড সিভিল সাপ্লাই, মাননীয় ফুড অ্যান্ড সিভিল সাপ্লাইজ মিনিস্টারকে আমি অনুরোধ করব, আপনার কাছে এটা আমার দাবি থাকবে জনগণের পক্ষে, যে টাস্ক ফোর্স গঠন করে দোকানে দোকানে হানা দিন, মানুষের সাথে ইন্টারেক্ট করার ব্যবস্থা করুন, এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। হোয়াট ইজ এমআরপি? মার্কেট রিটেল প্রাইস। তো এই রিটেল প্রাইসটাকে তো সম্মান জানাতে হবে। রোমান ইজ বদরি, জনগণ যাবে কোথায়? দিস আর দি থিংস, যে জিনিসগুলো নিয়ে আমি ভাবলাম জনস্বার্থে সরকার কাজ করছে না, এগুলোকে আপনাদের মাধ্যমে মন্ত্রী পরিষদ এবং রাজ্যের মানুষের কাছে আমাদের এই কথাগুলো বলা হচ্ছে। এন্ড আই এম শিওর আজকে যা যা বললাম এই কথাগুলো মাথায় রেখে সরকার কাজ করবে, এবং যদি আমরা কোনো ধরনের অসত্য কথা বলি সরকার তার বিবৃতি নিয়ে সামনে আসবে, এটাই আমার আশা থাকবে। ধন্যবাদ, আপনারা এসেছেন এবং এই খবরগুলো খাবাंनि ताकक ताइ बुखुसं जरानि निउज कक सुक्रु पान्डा 3 बागे स्थिं हाइन हाइ बिसकां सालान रक बाय मालाने जतन